परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ अति सुंदर भाव कड़ाई आनी अछंती अनेक दुख क्लेश जंत्रणा थिले मध्य सेइथिपाई मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। तत्संगे एठारे उपस्थित प्रभुंकर दास दासी माने प्रिय भाई भौणी माने प्रत्येक को जीशुख्रीष्ट मधुर नाम नमस्कार जनाए। आसंतु आजिर क्लास आड़ को आम्भे माने अतिक्रम करिबा। आजिर क्लास मु जो टाइटल टा नेछि जस्ट बिलीव व्हाट द बाइबल हैज सेड अबाउट जीसस क्राइस्ट। ऑलरेडी एटा आम्भे माने गला तर मध्य डिस्कस करियछु। ओके, what Bible says just to believe about the Jesus Christ माने बाइबल जोटा कहउछि यीशु को विषय सेटा हम माने विश्वास करबा को पड़िबो। लास्ट टाइम आल्सो वी हैव डिस्कस बट सो मेनी थिंग्स आई हैव नॉट डिस्कस। दैट्स व्हाट आई वांट टू ब्रिंग फॉर योर अटेंशन। एले एठा होछि केतेक जागारे आम्बे माने आउट ऑफ द नॉलेज लोक मानकर नॉलेज इनबैलेंस रही जाउची। सेइति पाई से अनुसार सेमानंकु सेमानंकर मनरु जहा किछि कहंती सेटा बेडे बेडे रॉन्ग मेथड रॉन्ग टीचिंग हेउची। इवन अनेक लोक माने कहउछंती जे अनेक क्रिश्चियन माने अछंती अनेक क्रिश्चियन माने अछंती नॉट अनेक लोक माने अनेक क्रिश्चियन माने अछंती जोटा कि से माने रॉन्ग टीचिंग करन। इवन जने मते कहउथिला सर सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल कम डाउन टू द लंडन एयरपोर्ट। लंडन एयरपोर्ट रे जीसु ख्रीष्ट आसु अछंती सेकंड कमिंग माने सेकंड कमिंग रे तारो लंडन एयरपोर्ट रे लैंडिंग हेबे बोली से कहउथिला। सो व्हाट ए कल्ट सेटा कोंती व्हाट से माने होचंती वेरी कल्ट लोक माने एमितिका टीचिंग गुडा को आंभ मानकर सराउंडिंग आंभ मानकर लाइफ रो सराउंडिंग रे अनेक अछंती। ओके, अनेक अछंती। इवन जो माने पाप रे लिप्त थिबे जो माने पाप करूथिबे से माने गुटे गुटे प्रश्न पचारबे कोन बोली जिमते कि जेतड मु नुआ नुआ रे बाइबल कॉलेज को जाईथिली घर को रिटर्न हेतिली जने बाई मते पचारतिला सर 10 आज्ञा तो लेखा जाई नथिला मद्यपान करो नाही बोली एले आम माने मद्यपान करि पारिबु ना नाही। सो दैट इज द थिंकिंग ऑफ द पीपल नाही सेटा होची लोक मानकर धारणा माने 10 आज्ञा रे जेतिकी लेखा जाईची सेतिकी ही पालन करिबा आ अन्य पालन न करिबा बोली से मानकर चिंता धारा रहिछि। सेइति पाई what I want to tell you today just to believe what Bible has said about Jesus Christ। बाइबल जहा किछि कहउछि यीशु को विषय रे सेटा आबे माने विश्वास करबा को पड़िबो। जोहन 7 अध्याय 32 रु 53 पर्यंत आबे माने सिथि भलो भाबरे देखिबा जुडा कि लेखा जायछि। ओके, एठी जेतेडा आपण माने वाक्य आरंभ करिवे विभिन्न ओकेजन रे विभिन्न जगह रे जिमती कि से जगह केतेक लोक माने विभिन्न क्रिश्चियन माने हालेलुया मध्य व्यवहार करंती स्टार्टिंग पे केते जन तो प्रेज लॉर्ड व्यवहार करंती। एई हालेलुया प्रेज लॉर्ड व्यवहार करिबा न करिबा 5 मिनिट मो आपण मानकु कहिबा पई इच्छा करे। इतना सन गामेरे नथिंग सोरामर रेंज नाही कि इतना सन हालेलुया कहउछंती इतना सन प्रेज लॉर्ड कहउछंती एटा रॉन्ग बोली से माने अनेक लोक मानकर चिंताधारा रही। एक्चुअली आंबे माने हालेलुया एवं प्रेज लॉर्ड यूज करूछु ग्रीटिंग्स बाबरे नै ग्रीटिंग हिसाब रे यूज करूछु एले ए ग्रीटिंग हिसाब रे यूज करिबा एक्चुअली सेटा होची रॉन्ग। काहे कि ना जेते बेडे यीशु ख्रीष्ट मृत्यु भरण करिकी पुनरुत्थान हेतिले angati todong kamang kitune Jesu Kristu yarmengli anjananga maranjamang yaiti maine शिष्य माननको निकटकू अपियर हेतिले देखा देइतिले से समय रे हालेलुया कहि नथिला कि प्रेज लॉर्ड कहि नथिला कोन कहिथिला शांति तुम्भ माननको सहित रहु सनप यू नाम बिनम परडा कहति पीस बी विथ यू तारो अर्थ
एले सेटा होची ग्रीक भाषा रे कोन कहितला माने ग्रीक भाषा रे जोटा कि ग्रीक वर्ड रे कोन यूज करथला माने सालोम आलेहेम, सालोम आलेहेम बोली कहतला। एटा होची अनेक जगह रे आम्बे माने अनेक अंडरस्टैंडिंग रे नाही कि बुझी पारिनो। देखंतु बिजाती लोक माने माने हिंदू मरंजी अंजी होम शांति कहउछ, सेटा होची संस्कृत भाषा रे से माने यूज करूछंती होम शांति। तापरे मुस्लिम लोक माने अराबिक भाषा रे सलाम मालिकुम बोली कहउछ, सलाम मालिकुम। तार अर्थ शांति तुम्भमानंक सहित रहू। एक्चुअली भाषा विभिन्न भाषा रही, मीनिंग गुटे रही। सलाम मालिकुम कहवा सेटा होची रंग नुहे। ख्रिस्टियन माने एक्चुअली आम्बे माने सालोम आलेहेम कहबार उद्देश्य, जदि मु आपण मानकु सालोम सालोम आलेहेम कहबी ताले आपण माने मते रिटर्न कोन कहबे आलेम सालहम, आलेहेम सालोम। सेटा होची नमस्कार रो ग्रीटिंग्स रो वर्ड, ग्रीटिंग्स रो वर्ड जोटा कि जीसु ख्रीष्ट मृत्यु भरण करी पुनरुत्थान हेतिले जेतेबे शिष्य माननकु अपीयरेंस देतिले आ अन्य माननकु देखा देतिले से समय जीसु ख्रीष्ट गुटिए वर्ड कहितला पीस बी विथ यू, शांति तुम माननक सहित हो। एटा होची ग्रीटिंग्स। एक्चुअली नमस्कार करिबा, नमस्कार कहिबा, प्रेज लॉर्ड कहिबा, हालेलुया कहिबा, दैट इज नॉट ए ग्रीटिंग्स। सेटा गुटे ग्रीटिंग्स नुहे। But what to do? Already अनेको क्रिश्चियन माने habituated, से माने अभ्यास हेइचंती बोली आम्बे माने सेइटा को फॉलो करूछ। एक्चुअली दैट इज नॉट ए करेक्ट। काहे कि ना हालेलुया कहिबा नै कि सेटा परमेश्वरन को गौरव प्रशंसा करिबा, प्रेज लॉर्ड करिबा सेटा होची प्रशंसार अर्थ को जाउछ, ग्रीटिंग्स रो अर्थ को आसु नै। लनिमलिंग ना ये रखना सेइथिपाई एटा होची आम्बे माने व्यवहार करूछु। किंतु अनेको जगह रे अनेको क्रिश्चियन माने हालेलुया प्रेज लॉर्ड यूज करूछंती, कॉमन हेइ गला। सो अनेको लोक माने सेई 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 द्वारा से माने फॉलो करूछंती। बट व्हाट बाइबल सेज वी हैव टू फॉलो, व्हाट बाइबल सेज वी हैव टू फॉलो, व्हाट पीपल सेज नो नीड टू फॉलो। ओके, maybe I also will tell so many things that may be not related to Bible, but you have to separate the what is good, what is bad. Okay, जिमती कि दिने मु गुडे बिजाती लोक को बुझेई थिली what is Bible, से मते कहउथला सर बाइबल रे अनेक खराब विषय लिखा जाइछि। एले जेतेडे पचारली कोन खराब, से कहउथला लोट निजर झियो माननकु स्त्री भाव रखिथिला, आ एटा सीटा आ विभिन्न प्रकार आनिथिला। देन आई सेड से समय एक्जाक्टली से माछो ऑर्डर करूथिला, होटल रे खाउथिला माछो फ्राई। तापर मु डायरेक्ट से माछो को देखि ताको एग्जांपल कहली, आपण माछो खाउचंती कि? देन ही सेड यस सर आई एम ईटिंग। आर यू गोइंग टू ईट ऑल द एंटायर फिश? देन ही सेड नो, मो सबो माछो खाइबी नै, मांसो खाइबी, कंटा फिंगी देबी। ठीक सही प्रकार बाइबल मध्य भल रखिबो, मंद छाड़ी देबो। सो dear my brother and sisters, here we are seeing that what Bible speak, that only we have to believe. एले इति आबे माने ग्रीटिंग्स पावर काली मध्य ऑलरेडी डिस्कस करिछु, केमिति ऑडियंस माननकु, केमिति आम माने बिलीवर्स माननकु, केमिति लोक माननकु ग्रीटिंग्स कहबा, केमिति थैंक यू कहबा, ऑलरेडी मु एक्सप्लेन कर देइछि। सेतिरे आम माने जिबार आवश्यक नाही। मेन इंट्रोडक्शन कोन आबे माने कोन वाक्य आज कहबा पई जाउ अछु। देन anyone knows what I am going to speak today? बोले गुटे प्रश्न करी कि could you raise your hand please? Okay, here I will tell you what I am going to deal with afternoon or today morning or today night about the Jesus Christ. एमिति कही कि नहीं कि सेमानंकु इंटायर कांग्रेगेशन को आंभ मानंको अस्तरे आनिबा को पड़िबो। ननंग इमर नागरंगा मन नहीं कि खुद जेते लोक गिरजा सिंह गौलजी कि जेते लोक पेंडाल तोड़े बसी थिबे, प्रत्येक लोक को निज अस्तरे रखिबा को पड़िबो। बिकॉज ननंग इमरन
अर्थ गोटे प्रचारक गोटे मेसेज कहिबार अर्थ माने अब ए ननंग तिमर नागरंगा माने थिंग गामेंडेन कैप्टन ऑफ द सी कैप्टन ऑफ द सी बोली कहंती गोटे जहाजर कैप्टन जहाज जेपरि कि भल भाव कंट्रोल करिकी लोक माननकु गोटे गोटे स्थान को नहीं जाए सेमिति दर्शाई थाए ठीक सही प्रकार आंबे माने आंगा तांगा तले न्यानगन जानतबी आंबे माने निजोकु भाबिबाकु पड़िबो आई एम द कैप्टन आई एम द कैप्टन तापर न्यानगन आतिक्ते नानंग नाइके आंगा जाओ गंडी दं ओ मो थारु अनेक ज्ञानी माने अछंती से माने कोन कइबे आड़ोली बगा दे बुल बाल देलिंदे न्यानंगे बगा सरी को नि देलिंदे केबे ए थॉट मनोरे नियंतु नाही ओके थॉट ता नाइकी कुनानोगलन जिइलिंग बिन अपांग बेंते काहेकि ना यू आर द पर्सन दैट standing in front of the people on the dais and standing in front in the pulpit and sharing the word of God. It means you are the hero, you are the captain over that apad mane captain, so you are something special over that, so you have to speak out. भय रहिबाकु नाही. देन ऑल्सो आई कांटेक्ट सुनंतु आई कांटेक्ट आबे माने आई कांटेक्ट माने एपर जनरोम सिबाले न सलोन जेटा कुति जे खराबली सिबाले न ओंगेरे जेटा कुति सत्तांग ओंगेरे जामंग किले जनंग तिलबिदे नाइकी मनरा जितिंग गाम लक्ति कुना मनरा गनाइ सा थांग ओंगेरे जितु मादो ओंग जनंग तिक्ते जेना तिंजे गामले अन्य माने भी भाबी मने कर स्लोंजी तुम आम गिगिल जनंग नातिले नाकी है से लोक स्लोंजी तुम आम गिगिल कुतिन कितालं गिगिल जनंग तिलबिदे कितालतुम गिगिल. So eye contact has to be reach each and every one. Di dargam manran jamang ban ganik gile sang senglen air bindet. LJ se mane buji paribe kananyanang doongnya tieting gamle. Okay. kananyanang doongnya tikte gamle aninji yangam galutiji tapre se mane sui paribe nahi anja mip daji yangam no hele se mane sui nahi ki adi mat danji gejang gile nahi ki nyanang le janaden ulta palta hejibo. बुझिले. So सेiti pai eye contact is the very important first point. Eye contact is the very important and neatness of your face. Okay mukale jente lang gita bindeti अनेक थोर कोन करूछु इरु मालिम्बी को इर्तंजिलिम्बी यरबिडे नाइ कि आंगा तोडना ओपन करिबा से समर सामना रे थिबा लोक मते तोडको पड़ी जाए सिंती का वासना भी आसी थाए अता से नाइ कि बक्सगाम तंजीन बिडेती बक्सगाम उमान बिडेती तापर सब आंबे माने पूरा रेडी है कि जिबा को पड़े. ओके जिमती कि से माने पसंद करिबे हमरो अपीयरेंस होची वेरी इंपोर्टेंट. सेकंड पॉइंट होची अपीयरेंस. थर्ड पॉइंट होची आंबो मानकर स्पीकिंग शैली कहिबार शैली तापरे द लेयर ऑफ द स्पीकिंग कहउचंती सेटा को कोहण कोंती उड़िया रे लेयर ऑफ द स्पीकिंग माने आंबो मानकर आवाज साउंड ता नै कि कु सेंटेंस रे केमिति जिबा को पड़िबो कु सेंटेंस रे आई वोल्टेज को जिबा को पड़िबो कु सेंटेंस रे लो वोल्टेज को जिबा को पड़िबो लो वॉल्यूम आई लो एबिथि नै कि जिबा को पड़िबो दैट यू मस्ट नो. काहे कि ना अनेक जनक ती बार रखडो से गुट्टे साउंड रही सासु सुतें जदो आता कुते जनाई जनक ती लकुति केते को जनक ती बार रखडो बुरमा जनक ती लकुति आउ काहा को देखंती नाही आउ केते को लोक माने अछंती पछपट को नै गया के जनक ती लकुति आउ केते को लोक माने अछंती जे जनरोम शिवांगी किले जनक ती केते को लोक माने अछंती सत कराबड़ी शिवा तो जनक ती सेमिति नो. The layer of this voice and the eye contact and our appearance, each and every corner of the church has to be reached. Sobu corner. Okay, arangan agop te jaman raja mang kikil lebih dari okay jangan nak kedile. Semanong ku motu dekhiba ku padibo moji re पछपटे अनै की मते जनंग तिबिन तो बोले केबे केबे आरंगा जन agop te jaman raja नाकि दिमत दातिछि যদি ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନଜର କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ତିକ୍ତେ କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିଥିବେ ରିଏଲି ଦେ ଆର୍ ଦ ଆନିଜି अब वीआईपी ଲୋକମାନେ
किंतु से माने नहीं कि आउ जिमती कि बोरिंग नहीं कि फील करि पारिबे ना ओके सेटा होची आंभ मानकर कर्तव्य ओके दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग जनंग नाथिक ते जानंग कि इंटरेस्टिंग थॉट गुडा को मते आनबा को पड़े ओके आंबे माने ओमिलिटिक सागरांका माने कि यांगम जनंग तिक दिन देते सेटा मु शिक्षा शिक्षा दउची गामेडे टॉपिक गोटे बाछि जी तारो अर्थ आंबे माने पॉइंट केमिति बनेबा कि केमिति करावो सेटा अताते संडे स्कूल डीले शुक्लारा नीले बीट जनंग गलम तबे काहे कि पास्टर नाइ कि डीले शुक्लारा संडे स्कूल पे गोटे गोटे पॉइंट नाइ कि जनंग तिकते इजापो ठीक से प्रकार आंबे ओमिलिटिक्स होउची किंतु सेटी नाइ कि पॉइंट से माने कहंती केमिति कहिबा को पड़िबो सेटा कहिबे नाही यांगम जनंग तिक भी देते सेटा कहिबे नाही एते कि जे केते को लोक माने फील करि पारंती गामे जन नाही का अनोगलन आयुक्त नास नाही कि सेठी एक्जाक्टली से माने करंती एक्चुअली एटा आबे माने केबे केबे कहिबा को पड़िबो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट very very important tapre abin janang na ta tian ang ki wat royo na jang le insert is the very important baksagam langar no tu jijan ji langar lompeng insert koriba ko podibo appearance is the very important and when you are standing in front of audience and on the dais and holding the mic and standing in pulpit so everybody has to be listen to you अंडंग बिंडेते अनेक लोक माने सुई थिबे अनेक लोक माने कुणरे बेसी बेसी ना कि आलुमु बातुम गप्ति सर रांग आलुमु बना गरंगम से माने जनक ति मरंग दong लेंती लेन दिमा डालें तकाम ठीक सही प्रकार से मानम करो थॉट बिताय ओके दैट इज द वे ऑफ स्टैंडिंग एंड गिविंग ए मैसेज ओके निरीक्षण फर्स्ट पॉइंट कोन मु कहितली फर्स्ट पॉइंट नै कि आंगा जाओ गन दिदो मु जनंगन आड़ो लिंडेन को रंग डेलिंडेन मनरान जी इतिन ओगन दिते जी कोन कहिबे बद्धे अबनंतंग आडकुर सेमिति का डरो केबे रहिबा को नाही ओके बंतोंगन आबतको तबिंडे गनरोजन तबिंडे सबु छाड़ी देई छिड़ा हेबा को पड़ी तनंग बिंडे because you are not going to speak word of God janangam buti tikte पवित्र आत्मा ओके आम्बिन जस्ट मेसेंजर छिड़ा हेचंती डेलिवरेंस करिबा लोक पवित्र आत्मा सो दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट ओके सो हियर थीम कोन अछि एक्सेप्ट एन इनविटेशन ऑफ जीसस ओके जीसुंकर निमंत्रण the scripture has said about Jesus Christ okay आबे माने जीसु ख्रीष्ट निमंत्रण करि अछि ओके निमंत्रण विषय जोडा बाइबल कय ट्रस्ट okay so that you might have living water within you because Jesus is the source of life living water मनरेंगना डा ओके आंबे माने देखंतु ट्रस्ट मींस अर्गालदानी जापो थीम होची इनवाइटेशन जीसु ख्रीष्ट आंभ मानकु इनवाइट करि अछंती मने करो अर्गाल दालाइंडे डांप बंगला येते और डा बनले येते जदि आंभ मानकु सुस लागुची पानी निकट को आंभ माने जीवा को पड़िबो पानी आंभ मानकु निकट को आसीबो नै ठीक सही प्रकार एट जीसु ख्रीष्ट आंभ मानकु इनवाइटेशन दैचंती क्लियरली इनवाइटेशन दैचंती जे तुम्हे माने मो निकट को आसो जीवंत जड़ पान कर जीवंत जड़ लिविंग वाटर बिकॉज आई एम द लिविंग वाटर बोली कहि अछंती सो दैट इज द what Bible says to check out ourselves आंबो माननकु निजको चेकिंग करिबा पाए that do I believe what scripture has said about Jesus Christ आंबे माने केबे विश्वास करि अछु कि बाइबल जहा कहू अछि let me ask you गोटे प्रश्न मु आपण मानकु पचारिबा पाए इच्छा करे 10 टी आज्ञा रहिछि सेति की आज्ञा गुडा को आपण माने पालन करू अछंती कि
we have to obey. Sometimes we may not obey, isn't it? Sometimes ମାନେ କୁକୁ ଜାଗାରେ ବାପା ମାହାକୁ ଆଦର କର ଯୋଉଠିକି ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଟା ବୋଧେ ଆଙ୍ଗା ତାଙ୍ଗା ତ ବ୍ରାପ ଡାଲାଇଣ୍ଡ ନାକି ଆଙ୍ଗା ନାଡ ଖେଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କର ବୁଝା ଦିଆରା ନାଇଁ କି ମାନେ ପବିତ୍ର ଦିବସ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉଟା କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ଗଣିତ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦିନକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପବିତ୍ର ରୂପେର ପାଳନର ଅର୍ଥ କଣ ଆଗ୍ରାଙ୍କା ତାର ଅର୍ଥ କଣ କହିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହବା ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବି ଗାମଲେ ଗଲଜତଙ୍ଗର ନାବେ ଟ୍ରନୋତୁଟନା ତୁବଦାଲ ଫଲୁଆ ସେଲେ ଜିଜିଲି ନାୟକ ବେନ୍ତି ସେଇଟା କହନ୍ତି ବାହାରେ ଦୂତ ଭିତରେ ଭୂତ ବୋଲି ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ବାହାରେ ଦୂତ ଭିତରେ ଭୂତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ସେମିତି ନ ହେଇ ମନ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ଶରୀର ପବିତ୍ର ସବୁ ପବିତ୍ର କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପବିତ୍ର ଦିବସ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଓକେ ଆଉ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି କହିକି ଗିର୍ଜା ସିଂହ ଗବାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ରହିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ଆହାର ତାହାର ସହିତ କଥା ହେଇକି ରହିବା ସଭା ପାଇଁ ରାଡିଆରା ନାଇଁ କି ସଭା ପାଇଁ ଜିତମ ରାଜି କଣ କଥା ହେବେ ସେଠି 어lo진 저지가냥래 어lo진 저올리포 ଆଥିମଲେପୋ ଏହି ଡିସ୍କସନ ଚାଲୁଥିବ ବାକ୍ୟ କଣ ହଉଛି ସେଟା ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବେ କଥା ହେବେ ୟାଙ୍ଗେ ସୁକାପ ସାମାପ ବୁኛଙ୍ଗ ନାମ ସାମାପ ଓ ଏ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡା ପୁରା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେଲା କିଏ ଜିତିଲା କଣ ହବ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଆଗକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଇବଲ କହୁଛି କାଲି କି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲେ ସେମାନେ ନମ ସହିତ ବିଜେପି ଜିତିଗଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କରିବା କେମିତି ହବ ନୂଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ସରକାର I was thinking ବିଜେପି ଜିତିବାର କାରଣ କେବେ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ because they are the true enemy of the Christian ମାନେ true enemy ମାନେ ଏଙ୍ଗାଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମରଞ୍ଜି ମିଶର ଦିଶାସର ଦୁଙ୍ଗାନ ଦୁଙ୍ଗଲିନ ଆଇରେନ୍ ଯାଇମ୍ dengan naiki kandung bale sanu marji raira tai tuap lenje gamang gamle je gningan janang den dui bhago କରିକି ଆର ପାରି ହେଇକି ପଡେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କେତେ କେୟାରଫୁଲିରେ ଥିଲେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କେତେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବଢୁଥିଲା this is also I used to say sometime positive we have to take ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ the anti-Christians has to come जनोल्डा ଆମର ଆଇତା ଜାଗରାଙ୍କ ଆମେ ଜିତିନ୍ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇବା ପାଇଁ ଓକେ ସୋ ଟୁ ଚେକ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ whether we are in the Bible or not ଓକେ ସେଇଟା ହଉଛି CPS ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦ sermon Jesus is the real man okay Jesus is the real man who was born in the Bethlehem and died for us on the cross and he is the source of the eternal life ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା is the real man ମାନେ ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ 100% କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ 50-50% ନଥିଲେ ଓକେ 50-50% ନଥିଲେ
ସେଇଥିପାଇଁ he was born in the Bethlehem. ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସେ ଆସି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମରିୟମର ପୁଅ ଥିଲା, ଏଇଟା ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଥୁଙ୍ଗାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତା, କୋଉ ହିସାବରେ ଆସିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ କି? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସି ନଥିଲେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥଟ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି। ଏଗାଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମେସିଆ has not yet come, ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମେସିଆର ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ମେସିଆର ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ସଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ସେଲ୍ ନାଇକି ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ସେଲ୍ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବନେଇବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ନାଇକି ବିଗ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ସେଲ୍ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ନ ଥାଇକି କୋଉଟା ବି ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ଦେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, background is the very important one. ଆକମ୍ବୋଲି ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ଆତିତେ କୋନ ଆକମ୍ବୋଲ ସେଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କର ସଡନଲି ବୁତ ଡିଆନ୍ ଡିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍ଗା କୋନ ଆକମ୍ବୋଲ ଆଙ୍ଗା ନି ଦୋलन ଡେର ଗାମ ସଡନଲି ସାରେଲ ବିଞ୍ଜିନି ଆଙ୍ଗା ପିନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମ ମାନେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଙ୍ଗା ତଲେ ଜ୍ଞାନାଙ୍ଗନ ତତେ ବି ଏପିସି କମ୍ବୋଲ ଡେତି କି ପିଲିମନ କମ୍ବୋଲ ଡେତି କି ଜୁଡା ପୁସ୍ତକ ହଉ କି କୋଉ ପୁସ୍ତକ ବି ହଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। If somebody suddenly asks you, then if you are not able to give answer, then you are nothing in front of them, nothing. So ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମ ମାନେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। So this is what son of God born through the Virgin Mary. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ Virgin Mary ତରଫରୁ ନାକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମରିୟମ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ବୋଲି କିଏ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ମାନେ ସେମାନେ ମରିୟମ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଧରିନିଅ, ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ନାଇଁ କି manra sirunga sirungli janangden adukring turkuli janangden କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ରକ୍ତରେ ନାହିଁ କି କେବଳ ବାପାର ରକ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମାର ରକ୍ତ ରହିବ। ଓକେ, ଛୁଆର ରକ୍ତ ରହିବ, ଛୁଆର ଦେହରେ ନାହିଁ କି ବାପାର ରକ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମାର ରକ୍ତ କେବେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମର ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କାଲବରୀ ପର୍ବତରେ, ଆରାକା ଦାଙ୍ଗଲେଙ୍କ ମରିୟମର ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲା ଗାମେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହା ହେଇକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛୁଆର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ବାପାର ଶରୀର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି সেই গ্রুপ হি রক্ত গ্রুপ থাকে। দেন হাউ ক্যান ইট ইজ একসেপ্টেড দ্যাট মরিয়মর রক্ত বলি কেমিতি আমি মানে কই পারিবা? দ্যাট ইজ রং থট। ওকে, তারপরে ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ମରିୟମର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଜୁନୋସ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଜୁନୋସ କେମିତି ଥିଲେ ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ? କଣ କଣ ମାଛ ଯୋଉଟା ଖାଉଥିଲା ତାର ଜୁନୋସର ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା? ନ, ତାର ଅର୍ଥ ମରିୟମ ବି ଯୋଉଟା ଖାଉଥିଲା କି ପିଉଥିଲା ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ
से पवित्र भावरे गोटे मरियम रो पेट भितर जीशु ख्रीष्ट थे सो दिस इज व्हाट द मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड हियर এই জায়গায় অনেক লোক মানে মিসআন্ডরস্ট্যান্ডিং করନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ବି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛୁ Jesus born in this world with the Virgin Mary okay ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବାଇବଲ ଲମ୍ଲମ୍ଥିndo Virgin ମରିୟମ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ୟୁର ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁର ଗଡ୍ ଆଉ କୌଣସି ମିକ୍ସିଂ ନଥିଲା okay so that's what then now next we will go through Ethiopian Jewish people would seek him but they would not find him ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କେତେଟା ବିଷୟ ନାହିଁ କି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା କେତେଟା ବିଷୟ ମେନସନ କରାଯାଇନି ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଥରେ ଡାଉଟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ନାହିଁ ଡାଉଟ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଅନେକ ବିଷୟ ମେନସନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ କି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଖୋଜୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ସନାରୀ ବାଇବଲ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ କି ପାଇଥାଉ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଏ କହିବେ କି ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବି ଗଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ନଥିଲା ଶିଶୁବଙ୍ଗଡାଲିଂ ଇଏରଜି ସେଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାମଲ ତାପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ କି এই বিষয়টা নাকি বাইবলরে নাই এই বিষয়টা বাইবলরে নাহি কিন্তু ছোট গোটে প্রুফ ଅଛି ଏରୋଦ ରାଜା ଅର୍ଡର କରିଥିଲା ଯେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବେକ କଟା ଯାଉ ବୋଲି ସେତିକିରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୁଝି ପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି 2 ବର୍ଷ ପରେ ନାହିଁ କି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଇ ତିନୋଟି ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶର ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି এই ତିନୋଟି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେତଲେହେମକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏତିକିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଉ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ସେତିକିରେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝି ପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି 2 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି 4 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏରୋଦ ରାଜା ଅର୍ଡର କରିଥିଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ଏଇଥିବା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବେକ କଟା ଯାଉ ତାର ଅର୍ଥ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ एक्चुअली बाइबल में सब अच्छी वन पॉइंट आई एम लिंग नहीं कि गल्लू लगता जदि गोटे विषय जहन पुस्तक थिले नहीं कि तार प्रूफ माथ्यू पुस्तक रे भी रहिबो ठीक से एले इठी हम माने कोन देखुचु जिउस लोक माने खुजुतिले जिउदी लोक माने जीसु को खुजुतिले किंतु से माने पाई पारि नथिले काहे कि ना 2 वर्ष पर से मानकर मुंड कथा जाऊ बोली से माने ऑर्डर जेते दिया गला खुजुतिले से समय जीसु कोडी सुइतिले आंगांती 2 वर्षर छुआ मानकर बेकर कथा जाऊ बोली एतिन ऑर्डर दिया गला से समय जीसु कुआड थिले
କୁଆଡେ ଲୁଚୁଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଯୀଶୁ କୋଉଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାଙ୍ଗାମାନ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ କି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତେ କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ବି ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ସେଠି ରଖିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାକି ଯୀଶୁ ନାଡ ପାଇନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ବି ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ। এইটা ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ? এইটা ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଏଇ ପ୍ରୁଫଟା ୱାତେ ରବାନ୍ତବି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାପିତ ହେଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାପିତ ହେଇଥିଲେ ତିତିଲିକି ନେଲେ ରବାନ୍ତବି ୟାର ପ୍ରୁଫ କେମିତି ସେଟା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଜନରୁମ୍ ସେଙ୍ଗବା ବମନରା जुम्बर मरन आडोंग नाइकी अरका डांग लिगे तनांगन डेली आणि निथिंग गामते गामनेंडेन आडोंग नितिनास नामने तिल गामते आंभ मानकर पाप पाई से मरु अछंती प्रभु स्वर्ग को गला परे मते मने पखांतु बोली से कहूची। से कोन आगुरु जानिथिला कि यीशु ख्रीष्ट को? से जानि नथिला माने आंब मानकर सेतिकी सेंटेंस रे नाइ कि गनल लुले नाइ कि यांगम देखु गामेडे से केमिति जानिला अनि खितुम गामेडो इठी से परमिशन मागुची स्वर्ग को गला परे मते मने पखेइबो। तापर यीशु 8 रे कहितला आजि ही तुम्हे मो सहित देखा करिवो स्वर्ग रे। देखंतु तार अर्थ एई सेंटेंस रे नाइ कि अल्ले आगलु लक्ति नाबिना यीशु ख्रीष्ट जेतडे 2 वर्ष परे नाइ कि मुंड कथा जाऊ बोली ऑर्डर करा गला से समय नाइ कि यीशु नाड कुष्ठ रोग मानक निकटକୁ रखी देइथिले। कुन आयम लिंगन नाइ कि आबो कुष्ठ रोग पिला पाखरे थिबारु तार शरीर को लागि थिबारु से सुस्थ हेला। सुस्थ हेबारु तार बापा माँ माने कोन कहिथिले ताको भविष्यत रे केते बेडे हेले भी यीशु बोली नाम जदि सुनिबु प्रणाम करिबु से परमेश्वर बोली तार बापा माँ कहते। से व्यक्ति सेठी थिला अरका डांगले कुना मन डाकुली से व्यक्ति आसन्ना सरी यीशु नाडो साजेति बिना रबांग वारबांगे अरका डांगले का रबांगे। सो एटा होची आंबे माने केते को कु समय ना कि बाइबल लेना रबांगे एटा कमेंट्री डिक्शनरी मानन को निकटरे ताहिरे थिबो। एले कना बिन नाइ केले नागा टॉपिक तबी अनेक लोक माने कोन प्रश्न पचारंती आज्ञा ए विषय काहे कि बाइबल लेखा गला नाही। तार गुटे समाधान आमे माने कहबा को पड़िबो सब विषय जदि बाइबल लेखा थांता ताहेले पृथ्वी रे जागा पाई न थांता रखिबा पाही। सो दैट इज द वन सॉल्यूशन किना विभिन्न स्थान रे विभिन्न उल्लेख करा जायछि। बाइबल होची से गुटे वर्षर विषय नुहे कि 2 वर्षर विषय नुहे 3 वर्षर विषय नुहे एटा होची हजार हजार वर्ष विषय अराउंड मोर देन 20 or 30,000 years विषय लिखा जाइछि। सो सेति पाई प्रिय भाई बोन माने जेतडा आपण मन बाइबल पढुछंती क्लियर रे बुझंतु आंगा तांगाते ओके आडो लगी आओ गलदो विशेष करी परम गीत नाइ कि परम गीत सेठी अनेक लेखा जाइछि। आई थिंक डांगड़ा जे डांगड़ी जगन्नाथ जी एटा होची लवर्स मानको पाई लेखा जाइछि सेमिति नुहे लवर्स नुहे एटा होची यीशु ख्रीष्ट होचंती आंभ मानकर सिरुंग मर नले ना सिरुंग भोजन आग्रांगा मन सेटा गोटे मीनिंग अछि किंतु केतेक लोक माने बुझंती नै तार मीनिंग से माने व्यवहार करबाटा नै कि उल्टा पाल्टा करते। सो एटा हम माने बुझवा को पड़िबो तासे खिनल भी पढ़ा को पड़ो। बाइबल रे 3टी पुस्तक गोटे हूँ परम गीत गोटे हूँ दानिएल आउ गोटे प्रकाशित वाक्य ए 3टी पुस्तक ना कि बुझीबा पानी बहुत कष्ट से 3टी पुस्तक बुझीबार अच्छी ना कि गार्बियर नथिंग्स नाइ सा गार्बियर नबी गेता ओके आम माने कोन केतरा मु विषय कहिबा पाई बोले आउ एई नोट्स ता मु रिपीट कली आज। This is what Jesus told them and let's see what the Jews going to do.
Okay, Jews are doubting on his word. केबे केबे डाउट करूथिले. Okay, doubt agrangam नाइ कि डोनाल्ड डॉल मरने रखो jananga yangam tiktaji kelas yangam pangtaji game jajik teman ranjana ki anyumandam iridol lebih serta mobile ro nar naiki amba manangkor theological seminary monte join huonti Donald Dol class agrangam ସେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ଭୁଲ କହିବ କି ରାଇଟ୍ କହିବ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ମାରଞ୍ଜି ଜିଉଦି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ହଁ କେବେ କେବେ ସାମାରିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଥିଲା କେବେ କେବେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା କେବେ କେବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି କି ଯକ୍ଷ ନାମକ ଯୀଶୁ ଇଏ ଏଇଟା ଯାକ ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ କରୁଥିଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର they don't understand what he mean ସେମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛି ସେଟା କେବେ ସେ ରଙ୍ଗ କହିବ କି କେବେ ରାଇଟ୍ କହିବ ସେ ଭୁଲରେ ଆମେ ମାନେ ଧରି ପକେଇବା ଆଗ୍ରାଙ୍ଗାମ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ so this is what ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଡଅଙ୍ଗଲେନ ଜନଂ ଆଡଲ ଡଲତେନ୍ ଯାଗ୍ରାଙ୍ଗ ହଁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ କି ଆମେ ତ ଲେଖି ନଥିବ ନାହିଁ କି କେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁତ କଲେଜ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ହେ ଜଜିଂ କିନଲତିନ ହେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ଏବେ ଚାଲ ସିନେମାକୁ ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ ଗୁଡିଙ୍ଗ ପାଖ ଖାନୁରକୁରା କୁନି ଡୋନାଲ୍ଡ ଡଲ୍ ମାରନ୍ତି ଗାମେଟେ गोटे आले ताखिन नाही आ अन्य को काई के माने पाठ पढ़िबा पई सुजुग देबा काम नाही कि सेमानकर काम एले ठीक सही प्रकार जीशु को धरिबा पई नाही कि तार टीचिंग सुनुतिले काळे से भूल कोन कहिबो बोधे गामे मजी मजी रे मते प्रश्न करूथिले मजी मजी रे मते प्रश्न कर दैट्स व्हाट ज्यूस पीपल वाज डाउटिंग व्हाट जीसस सेइंग कोन जीशु कहउछंती सेटा डाउट से माने करूथिले Kami natin वर्ष बड़ी तथा बेला राज्य मंगा so आम्बे माने एटे देखिबा कोन Jesus invite any man to come and drink if he see is trust butti janang argal dalinde mangbani yiraiti ji dan yaiti kaj gambe se invite kola okay 37 to 39 पढंतु कोन लेखा जाईची जहन लिखित सुसमाचार 37 पठन करिबा जहन लिखित सुसमाचार 7 पर्व 37 रु 39 पर्यंत शेष दिन अर्थात पर्वर प्रदान दिन जीशु ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले केही जदि तृषित हुए तेबे से मो निकट को आसी पान करू जे मो ठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र रो उक्ति प्रमाणे ताहार अंतर रु जीवंत जल स्रोत प्रवाहित होतिबो ताहांको ठारे विश्वासकारी माने जेउ आत्मा पाइबाकु जाउथिले ताहांको विषय रे से आ कहिले कारण जीशु से पर्यंत महिमा प्राप्त हुई नथिबारु आत्मा प्रदत्त हुई नथिले ओके इठी आमे माने जीशु ख्रीष्ट इनवाइटेशन देइथिला निमंत्रण करिथिला शेष दिन अर्थात ओके शेष दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु टिया हुई उच्च स्वर रे कहले कई जदि तृषित हुए तेबे से मो निकट को आसी पान कर किए कहीं जदि बुतिजा अर्गल डालिडेन मंगे इराइति गामले बुतिजा अग्रंगम नाही कि से आउ बुतिजा अग्रंगम इठी समस्तन को दर्शाउछि सत्तां खनामन राज इराइति जी कुनामन राज इराइति जी गामले सत्ताक Kanabirna angat you know ayam lai samnayan ayam linga bojaga si rung banaile gorjak si lenji jiti maile si rung banaile siti nirjana actually ku si rung bana guding le lenji chotto tilu pasi budi to si rung bang gambeden jibaku gopan da kula jante na ki tangli ji sulap dengan umrang le si rung bang ye hele othatra na ki micro dengan timbalaji Anggenuding doyalan jaba mang gangkilai ba irguding doyalan jati na modik gitnya te gamji
तापरे सिटू मु शॉक हे गली तापर घर डाली इरगुडिंग डोयल जागरां काम नाही की आंब मान को डखा गला नाही काई कि आउ आमे रहिबा काम यारी नाही सो एठी सेमिति नुहे एठी कोन लेखा जाईची आई जिए मध्य तृषित से माने आसी पान करंतु गाम नाही कि लेखा जाईची तार अर्थ केवल ग्रीक लोक मानक नुहे केवल जिहुदी लोक मानक नुहे केवल सामारियन लोक मानक नुहे प्रत्येक लोक मानक माने बना गिमर देती गमांग मर देती से इथिंगा तो मूर्ख लोक हो अज्ञानी लोक हो कि ज्ञानी लोक हो जिए हेले मध्य नाही कि परमेश्वरंकर जीवंत जड़ पान करि पारिबो that is the great certificate and permission as given by God परमेश्वर एते गोटे परमिशन देई अछंती जे एठी जिए एउना काई जाकु तृषित से मध्य पान करि पारिबो अंतिनासन अले आगलु बिना बिनडको आंबे माने आंबो मानको पाए रास्ता खुला अछि ओके एठी तापरे ही वांट्स पीपल टू कम एंड ड्रिंक से चाहूची आजी मध्य चाहूची नमीजन साहित्य बनरांजी इराइथी मराजी इराइथी जेमति कि आंबे माने देखुछु आम ए जो सौरा जूम फेलोशिप किबा ए थियोलॉजिकल सेमिनारी I appreciate Jitru Bai and Johnny sir. They are very good enthusiasm for the class to conduct. केबे केबे कहंती दुई जण एउ कि तीन जण हो आम माने क्लास रनिंग करबा so that is shows the how loving God so really I highly appreciate those who are joining daily and this is what the Bible says the people has to come to drink or have a word of God माने परमेश्वरन को वाक्य सुनिबा निमते इट कौन सी टाइम पास नुए कि कौन सी बेगड़ा बार नालंबिंती जस्ट वाक्य सुनिबा निमते even we never they never ask any money isn't it they never ask आपण माने जदि काहा को मिसिबा पाइले कोडी अन्य मीटिंग को जिबा को एले टिकट देबा को पड़ो हां क्रिकेट देखबा को एले केते टंका टिकट देबा को पड़ो स्टेडियम रे जाई के बसिबा पा तापरे सिनेमा को गले टिकट देबा को पड़िबो ओ माय गॉड दिस ऑल दोस थिंग बट परमेश्वरन को वाक्य सुनिबा पाइले कोनोसी टिकट लागिबो नै सेति पाई प्रिय भाई बोनी माने you take the time and join for the classes and you will learn many things from the Bible even out of Bible also amane sikhi paruchu okay he want people to believe him as a scripture as say okay सेठी 38 पदरे कोन लिखा जायछि जे मु थारे विश्वास करे धर्मशास्त्र रो उक्ति प्रमाणे तारो अंतररु जीवंत जड़ श्रुत प्रभावित हेउथिबो जो माने परमेश्वरन को ऊपर विश्वास करते जो माने यीशु ख्रीष्टन को ऊपर विश्वास करती सेमानंकर अंतररु गुटे जड़ माने जीवंत जड़ प्रभावित होथिबो देखो एठी हाइंग नामन राज कितुंग लिंग दकुते कितु नाम बासुते जी से माने नै कि आबिर नांजी रगाल मना देती अंडंग lebende na ki bimbim dengan arku namar jende samamangan deti he wants them to have living water in them okay he wants okay so my correct note hai wala then actually I wanted to make you the clear that what Bible speak that you have to believe what people speak that you don't need to believe माने लोक माने कोन कहउछथि सेटा हम माने विश्वास करिबा को नाही किंतु बाइबल जहा कहउछि हम माने विश्वास करिबा को पड़िबो so this is what I wanted to tell you first we learn what greetings रे नमस्कार कि praise Lord hallelujah कहिबा सेटा ऑलरेडी अभ्यास हे जाइछु तेनु कर कहउछु एक्चुअली कुनाते लनेम लिंगन इंक्लूड करा जिवो नाही अकॉर्डिंग टू द बाइबल अनुसार actually Shalom Aleichem is the correct word Naniman ale natiktabin engale home shanti कहउछंती जेमति कि सलाम अलैकुम कहउछंती Shalom Aleichem Shalom एटा होची ग्रीक वर्ड आंबे माने ग्रीक वर्ड गलम बिना आसन नाही कि
alle atam sora bira bati lentum al gamte okay so seda hochi first tapor ame second bishoy kono sikhilu jananga nati banangan to yeptabi ambe mane kono ei ki kemiti hebe ei ki jiba ku podibo that we have to keep it in our mind seda ambe mane amankor monore rakhiba ku podibo okay first point ambe mane ଭଲ ଭାବରେ ଅସ୍କାଇଲିଂ ଇରବିଲକୁ ତାପରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭଏସ ନାକି ଅଡିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ବି ବୋରିଂ ନ ହେଇକି ନାଇଁ କି ଆଙ୍ଗା ତାଙ୍ଗା ତ ସବାବ ଇଲେଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଅଥେଗ ମନ୍ତ୍ର ବାଇର ଏଣ୍ଡୁଂ ଥିଜି ଆସୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣାଙ୍ଗା ନାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ନାକୁ actually kuni jajik to suru soba ban ayte jamra ne samoste janang ling sobaling goblin jedi naikine kuni paiti gapte be pallo anda matulalang bindo tu pusung ling na theng mantana kuta sui mata sata janang banda pati ele eiti mu kon kouchi je ambe mane pura audience ku control koriki nijor ostore rakhiki janang na pitte bina lengan semanonku control rakhiba pare yangaale mojire semane boring no huanti okay सेडा होची आम्बान सिखिलु तापरे आम माने पॉइंट केमिति बनेबा को पड़िबो पॉइंट अनुसार आम माने जानना टिपिंग ओके ना सो एथिकी मे गॉड ब्लेस यू ओवर टू होस्ट